Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh nampak suara saya? Boleh dengar dengan jelas? Boleh respon dekat ruangan chat ya. Ruangan chat ya. Ruangan chat ya. So jadi seperti yang dijanjikan, pada malam ni kita akan tengok chapter 4. Chapter 4 is force. Right? So this is a lecture note, chapter 4, force. Boleh kamu dapatkan di Google Classroom. Saya dah letak nota tu dekat Google Classroom. Okay, overview dalam tajuk ni kita akan tengok mengenai beberapa subtopik. Topik ni boleh katakan agak panjang juga, right? So we have force, basic force. We have free body diagram. So how to draw the free body diagram, and we have identification of force, free body diagram, and friction, static and kinetic friction. After that, we have Newton law of motion. So Newton law we can discuss for first Newton law, second Newton law, and third Newton law. Okay. Right, and this is application for the first Newton law, right? Okay. Okay. So okay. Definition of force, if you look at the lecture note, is something capable of changing states of motion or dimension of body. And there are 4 type of fundamental force. So, kalau kita tengok kat sini kita ada, dia bagi 4 fundamental force: gravitational force, electromagnetic force, strong or nuclear force, and weak nuclear force. So this is a force ataupun dia katakan sebagai 4 type of fundamental force in nature. Right? So untuk yang chapter ni kita akan banyak bincang mengenai gravitational force. So kalau kita tengok semua force yang ada kat sini ni, dia adalah semula jadi yang mana kita boleh melihat kesan dia, boleh merasa, right? Jadi untuk yang chapter 4 ni kita akan banyak bincang berkenaan dengan gravitation force, right? So symbol for force is F, force, right? F. And selalu kita bincang force equation kita kaitkan dengan mass time acceleration A. So because of mass, unit for the mass is a kilogram, and unit for acceleration is a meter per second. So we have this is meter per second square, right? Acceleration, sorry. So now unit for the force here is a kilogram meter per second. So we have or you can use the unit for the force is a Newton. Symbol is a N. Okay, class? Or if I ask you
what is dimension for the F, right? Dimension. This is chapter 1. Masih ingat lagi ya? Macam mana kamu nak mencari dimension for F? Right? Say force is equal to MA. And the unit for force, yang kita dah bincang tadi ya, kilogram, meter per second square, or you can use a unit, Newton. So now, if the question asks you, what is dimension for the force? Chapter 1. So here we have a mass, and we have accelerations, is a velocity divided by time t, or you can use a velocity here is a displacement divided by t divided by t. So now here we have all the item here is a basic quantity. This is mass. Okay, this is a displacement. This is a time t. So the dimension here, mass is a kilogram. Okay, this is a meter distance, and this is t over t. We have a second square. Or the dimension, you can dimension for the force F. If you refer to the unit here, kilogram is a m. Dimension for m distance is a L, and the time is t minus 2. So this is a dimension of dimension for the force, right? First chapter, how you can find the dimension for the force F, mlt minus 2. Right? Continue to the lecture note here. So we have the symbol of the force, equations, and this is a unit, or maybe you can find the dimension for the force is a mlt minus 2. Right? Okay, we go to the next slide. Okay. So basic force and free body diagram. So what is the basic force and what is the free body diagram, right? So if you look at the lecture note here, the basic force, or the list here, we have a force, weak force, tension, we have a normal force, we have frictional force, we have external force, pull and push, right? So ini yang kita akan tengok pada malam ini. Okay, bagaimana dia kaitkan dengan force acting on a body in the different situation. So meaning here this different situation. So if you talk about the weak force, what is the situation, or what the tension force or tension, what is the situation if you have a string, ataupun kalau kamu ada tali, okay, tarik sesuatu objek, and the normal force, frictional force, and external force, right? So the first is weak force, right? Weak force. Okay. So the weak force here, if you look at the lecture note, we have a symbol, W. So the W here, we have a arrow here because of this is a force is a vector quantity. So meaning we have a direction. The symbol of the weak is a W, and the weak is a force exerted on a body under gravitational field. So how you can describe for the weak force here? If you have a object, right? Object, let's say the ball, and you release object from the rest. Okay, jasad kalau kita lepaskan dia, semestinya jasad itu akan jatuh ke bawah. Let's say this is a ground surface. So meaning the direction of the object to downward. Because of
Okay, you can see we have a gravitational acceleration, okay, 9.81 meter per second. So this is acceleration or gravity acceleration, the magnitude. All right. So the object here, or if you look at the definition, the force exert on body under gravitational field. Okay, kalau kita tengok jasad ini, dia berada katakanlah di permukaan bumi. Kita tahu di permukaan bumi itu dia akan dipengaruhi oleh gravity G 9.81. Maksudnya jasad itu akan accelerate ke bawah. So kalau kita tengok kat sini, because the direction of the gravity acceleration G 9.81 to downward, so kalau kita nak jelaskan okay, kita tengok gambar atas sini. Weak force biasanya kita letak di tengah-tengah, di center of the object, okay, di pusat dia tu, lepas tu kita akan arahkan ke bawah. So this is symbol for the weak force W, and direction is always downward. So meaning here the weak force here is related to the gravitation G. Okay, so if you look at the lecture note here, weak force is yes, of course, vector quantity, must have direction. Depend on its measure because the value of G difference. Meaning here, kalau jasad itu berada di permukaan bumi, right? So in the Earth surface, okay, ataupun jasad itu katakanlah berada di permukaan bulan, okay, on the moon, okay, ataupun mana-mana tempat, tapi kita bincang kat sini berkaitan di atas permukaan bumi. So the weak force, okay, akan dipengaruhi oleh weak force, akan dipengaruhi oleh gravitation G 9.81 meter per second. So kalau di bulan, maksudnya kat sini the value of G, okay, dekat bulan moon, dia mesti kurang daripada 9.81. So meaning kalau nilai G tu kurang, dia akan memberi kesan ke atas, mungkin memberi kesan ke atas weak force, atau mungkin weak force is almost is equal to zero. That's why kalau kita tengok jasad, kalau berada di bulan, dia terapung, dia tidak jatuh ke bawah, right? So that's why this is depend the value of the gravitational G. So always directed toward center, yes, center. Daripada jasad ini, dan arahnya adalah center to the earth surface, kan, dia jatuh ke bawah menuju ke arah dia ke pusat bumi. Same direction to the gravity G, yes, same direction to the gravity G, right, same direction gravity G, and the unit is yes, because the force is kilogram meter per second, or unit is Newton. Okay, so this is a equation or a formula that you can use, okay, to calculate or find the value of the weak force. So meaning here, if you have object, okay, let's say this is a table or let's say ground surface, and you have a object, a mass here is let's say 10 kilogram. So what is the weak force? Apakah daya berat, berat weak force X on the object 10 kilogram? So first is a direction of the weak force is always downward to the center of the earth. And this is a symbol W. And the equation yang dibagi oleh nota tadi, kan, equation formula weak force is a mass time G, right? Here, mass M time gravitation G, or gravity acceleration 9.81. So here, if you want to calculate weak force is a mass time gravity G. So now the mass here is a 10 kilogram, and G is a 9.81. So 9.81 times 10 is a 98.1, because unit for the weight is on Newton. And so the simple calculation that you can use to find the weak force X on object, let's say on the floor, on the table, or the ground surface.
If the mass is 10 kilogram, weight force is a 98.1 Newton. So this is a weight force. And, okay, continue to the next. Okay. Okay, here we have two diagram. Here look at the case 1 horizontal surface, and the case 2 we have a inclined plane. Maksudnya kat sini kita ada satu jasad telah berada di atas meja macam ni, right? So now the weight force acts on the object here. Ya, seperti biasa, tengah-tengah tu kita akan lurus ke bawah, dan weight force dia adalah mass mg, mass of the object, and gravity is a constant 9.81. So what happened is object lie at rest on the rough inclined plane, ataupun dia berada pada permukaan condong. Okay, kalau saya lukis kat sini ya, lebih jelas. Okay, kita ada di sini kata permukaan condong, right? Ketika ini adalah ada angle theta ya, permukaan condong inclined plane. So kita ada objek kat sini berada pada permukaan condong macam ni. Kalau kes pertama tadi, objek itu apa? Dia berada di permukaan katalah horizontal line ya. Okay, macam ni. So dia punya weight force dia. Okay, center. So this is the direction of the weight force, iaitu mg. Right? So what happened to if the object, okay, on the inclined plane, okay, like this here, still we have at the center and straight line. So this is direction of the weight force, mg. So kalau kamu tengok kat sini, sentiasa pergi ke arah bawah, menuju kepada pusat bumi. Di mana saja pendudukan dia, okay, sentiasa lurus ke bawah. That's why kalau kamu tengok kat sini, the direction of the weight force here is a downward. Okay, arahnya ke bawah. Okay, so next, case number 3. So what happened to the case number 3? So look at the lecture note. Okay, this is hanging mass. Okay, hanging mass maksudnya kita ada satu jasad. Okay, satu jasad kita gantung. Nah, contohnya kalau saya lukis kat sini ya. So you have this is katalah shilling. Okay, lepas tu kita ambil satu tali ikat, lepas tu kita ambil satu jasad, okay, bongkah ke ataupun apa-apa, gantung macam tu. So now how you can draw or put the position of the weight force. Okay, sama juga katalah kita bermula dari tengah-tengah, because the weight force is mass direction, sentiasa always direction to the downward to center of the earth. So this is a weight force mg. Okay, this is hanging mass. So if you look at the diagram here, so direction of the value is a downward, right? Okay, so next, continue. Okay. Okay. This is a tension. Okay, tadi kita bincang mengenai weight force. So now this is about the tension. Okay, this is tension in the string, ketegangan tali. Okay, ataupun kabel. The symbol is a T. That's why if you have the force F, we have a weight force, the value, and we have the tension of the string, okay, T. Right, so all the units here is a Newton, right? Newton N for the weight force and the tension. So now what is the tension? T. So if you look at the lecture note here, so the tension in the string, rope or cable is a pulling force that is directed away from the object
and attempt to stretch or elongates the object. This is vector quantity and unit also Newton. Okay, sama dengan weight force. Right? Okay, kelas. So, okay, kita tengok rajah ni dulu ya. Kalau dia lukis dekat dia punya ni. Okay, so now a box of mass is pulled by the using light string along the horizontal surface. So kalau kamu tengok rajah ni kan, so kamu tengok rajah ni, right? Saya tutup dulu rajah ni dulu. Right. Sorry, saya tutup dulu semua yang ni supaya nampak ini saja ya. Okay. Right. Okay. So now, this is object. Okay, connected to the string, katalah kita ikat dengan satu tali, disambung dengan satu tali. So, yang dikatakan tadi, kalau kamu nak lukis dia punya the direction of the tension of the string, kita kena letak kat sini hujung, lepas tu kita buat satu garis and arrow ke sana, maksudnya dia ditarik ke sana, and the symbol dia is a T, tension. Right? So maksudnya kat sini horizontal surface. Okay. And yang kedua, kalau kita nak di kod rajah ni, ini dia lain sedikit. Ini dia connected to the pulley system. Macam mana dia punya penerangan dia ataupun keadaan dia. Okay, untuk yang pulley system, kalau kita tengok kat sini okay. First, kita ada, let's say this is object A and this is object B. Right? So now, object A, kalau saya pecahkan kalau saya pecahkan dia punya gambar rajah ni, kalau saya tutup sini, yes, dia cuma ada single kan object A and tension of the string. Ya, maksudnya you have only object A connected to the string and this is direction of the tension T. Okay, dia ditarik ke sana. Tapi dalam kes ini, kalau kita tengok apa dia buat, right? Okay, dia disambung dengan satu pulley, connected to the pulley system, and we have after that we have a connected to the string. Let's say this is a tension 1, this is a tension 2, right? And the second or object B is a hanging mesh, dia dalam keadaan tergantung. So kalau kita nak lukis kat sini, the weight force, yeah, of course. Dalam kes ini dia ada weight force. Kalau jasad yang A tu weight force ke bawah. Okay, kita dah tengok tadi. Kalau yang ni, yes, dia akan ada weight force ke bawah. Dan weight force ini menarik ke bawah menyebabkan tali ini tegang ke atas. That's why T2 tu kalau kamu tengok, okay, T2 here is direction to upward. Mengapa T1 ini ke arah sana? T1 direction to the right because dia terpaksa tarik ke arah sana untuk apa? Mengatasi berat. Yang ni dia terpaksa tarik ke atas untuk mengatasi daya berat ke bawah. This is why the direction of the T1 to the right and why the direction of the T2 is the upward. Okay, look at the figure, the next figure. Okay, so we have both of object hanging mesh, okay, 4 kg and 1 kg. Okay, dua-dua dalam keadaan tergantung. So macam mana kita nak buat penerangan kat sini? So sama juga because 1 kg have a weight force, katalah W, let's say W1. So produce, let's say this is a T1 and this is 4 kg here. So 4 kg meaning you have a weight force, let's say W2, right? So now, because the W1 connected to the object and connected to the string, okay, dia menyebabkan ketegangan itu ke arah atas. This is T1 because dia ditarik oleh weight force ke arah bawah. That's why direction of the T1 to upward.
For 4 kilogram, yeah, we have a the weak force 2 direction to the downward. So dia akan menegankan tali itu ke arah atas. That's why the T2 here direction to the upward. So kalau saya lukis, so the first situation tadi, so we have object, let's say on the table, okay, connected to the string and connected to the pulley system, okay. Right. This is object connected to the string, and the string, this is pulley, and this is, and the pulley connected to the string, and we have another mesh. Let's say this is a object A, and this is object B. So now you can draw the let's say the wake force. We combine wake force and tension, or tension force. The wake force direction always downward, right? This is W, right? And let's say WA, because the wake force for the object A, and wake force for the object B also direction is to downward. Let's say WB. So how about the tension T? So we have a T here. You must divide to the two part. The first part is connected to the A, and the second part connected to the object B. So what is the direction? So mesti ada arah, because tension is the force must have magnitude and direction. So now, because the tension of the string, okay, we go to the B first. Because direction of the wake force, menarik asap ini ke bawah, dia akan menegakkan tali ke atas. Let's say the direction of the TB is upward. And the object, for the object A, because tali ni akan menarik jasad ini ke kanan, dia akan tarik. Jadi direction dia mesti ke kanan. Because T, A here, okay, X on the object A ataupun digunakan untuk menarik, mengatasi berat, okay, wake force object A. That's why direction to the right. And the second diagram yang ditunjuk nota tadi, we have two hanging mesh, let's say object A, and connected to the pulley system, and we have a object B. So how about the tension? So the first, if you refer to the wake force, wake force, because A direction to the downward, this is WA, and we have also the wake force for the WB. So what happened to the tension of the T? Okay, for the second situation. So because direction of the wake force object A direction downward, so produce the tension of the string for the A is direction upward. Untuk menampung berat, daya berat ke bawah, so mesti tension itu mesti ke atas. Okay, katalah dua jasad ni tak bergerak. Sama juga yang kat sini, untuk menampung daya berat B itu ke bawah, so you must have a tension of the string here is TB, direction upward. So kalau kita boleh ringkaskan kat sini untuk keadaan situasi macam ni, so umpama kamu boleh rujuk kepada dua situasi ni sebelum dibahagikan oleh pulley system ni. The first part, okay, let's say this is first part and this is second part. Sama juga kat sini kita boleh bahagikan dua, kita rujuk kepada first part here, right? And this is second part. Maksudnya kalau kita nak selesai soalan, kita kena rujuk kepada dua bahagian, kita tak boleh selesaikan sekali. Nanti kalau kita tengok soalan nanti lebih jelas. Okay, yang penting kamu tahu bagaimana kita nak bezakan bagaimana wake force and tension T. Okay, so we go to the lecture note. Okay, continue. Okay, the next is a normal force. Ini pun sama menarik juga ya. So what is a normal force? So if you look at the lecture note, normal force symbol is a R. R or N. Biasa kita pakai R pun ada ataupun R. R is normal force. R or N. Normal force is a reaction force exerted by the surface and to an object interact with it, and the direction is always perpendicular to the surface. So, cara penerangannya kalau kita tengok, direction, okay, normal force ni dia akan wujud
akan ada jikalau ada persentuhan di antara dua permukaan. So kalau kamu tengok kat sini if you look at the diagram here, we have the two surface. The first surface is let's say this is table surface or ground surface or floor surface. And the second part, surface here is referred to the object. Okay. Jadi warna biru ni permukaan jasad dengan permukaan meja ni bersentuh. So dia akan menghasilkan satu daya ataupun force yang dipanggil sebagai normal force ataupun reaction force. So arah dia macam mana? So arah dia to direction is always perpendicular to the surface. So kalau kamu ada surface macam ni, so kalau kamu letak satu jasad di atas tu permukaan itu, jadi normal force itu biasanya dia terus dia direction tu adalah ke atas iaitu 90 degree dengan permukaan ini. Sama juga kalau kamu terbalik permukaan kat sini, ya, yang penting the direction of the normal force is always 90 degree. Right? Right. Kalau saya letak dalam keadaan inclined plane, dalam keadaan condong macam case tadi macam mana? Saya letakkan jasad ni dalam keadaan macam ni. So where is the how you can draw the direction of normal force? Yes, kita rujuk kepada permukaan sini, permukaan condong inclined plane. So kita tahu normal force always 90 degree. 90 degree. So mesti 90 darjah dengan permukaan condong ini. So this is let's say normal force. Nanti kita akan tengok lebih detail nantilah. Okay, ataupun kalau saya lukis kat sini. So this is inclined plane. Okay, permukaan condong let's say theta. Lepas tu kita ada satu jasad, saya letak macam ni. So macam mana kamu nak lukis? Okay, normal force. Tapi kita kena tengok definisi normal force tadi, kita kena rujuk kepada permukaan dia. Permukaan dia, normal force, biasa kita buat di tengah-tengah di situ, because permukaan bongkah ni dengan permukaan landasan condong ini. Pada sini kita akan buat garis lurus. So this is direction normal force. Kalau dia tanya weak force, ingat tadi mesti tengah-tengah, mesti lurus ke bawah. This is weak force. Okay. Dan kalau kita ada tali, tarik ke atas, macam mana kita nak lukis tension of the string? Kita dah bincang tadi, kita telah ditarik ke atas, okay, ke sana. This is T, tension of the string, symbol of T. This is how you can use to draw the diagram for the weak force and normal force, and this is tension of the string. Kalau kita ada tali kat sini lah, tarik. Okay, so continue to the lecture note. So ada lagi tak apa yang kita ada sini seperti? Okay, ni pun dia tunjuk sini memang dia tunjuk So kalau inclined plane kat sini, kalau kamu tengok normal force ini sentiasa 90 degree kalau dia berada permukaan condong. Okay, yang kedua macam mana ni? Yang kedua ni dia berada pada wall. Kita letak satu jasad di dinding. So apa jadi? So sama juga. Yang penting ini permukaan. This is the surface. Normal force is always 90 degree to the permukaan ini. Yang bersentuh dengan permukaan bongkah ni. Dua permukaan sini bersentuh. Dia punya 90 degree. So ini adalah normal force dia. N. Okay, kelas. Boleh kan? Jadi saya rasa untuk yang ni kita dah hampir setengah jam sudah. Okay, ada sikit lagi, lebih kurang setengah jam lagi. Because malam ni untuk chapter 4 ni saya akan bagi dua bahagian Because yang second part ni mungkin kita akan buat malam mungkin besok ataupun lusa, tengok macam mana. Because yang second part tu agak panjang sedikit. Kita nak bincang berkaitan dengan first law, second law and the third law, and pengiraan gabungan di antara apa yang kita bincang malam ni dengan Newton law, first, second and third Newton law. Itu kita akan second part nanti Okay, so next, if you look at the lecture note here, so we have a friction force. Satu lagi yang kita nak tahu kat sini adalah berkaitan dengan friction force. So friction force, kalau kamu tengok dekat nota ni,
friction force, simbol dia adalah F. F huruf kecil. This is friction force. Okay. So kalau kamu tengok definition dia adalah friction force is the force resist the motion of one surface relative to another which is in contact. Apa maksud dia? Maknanya kalau saya buat dari segi dalam bentuk penerangan dari segi rajah, saya rasa lebih jelas. Katalah kita ada satu permukaan dan kita ada satu jasad, dan kalau kamu tengok kat sini ada dua permukaan yang bersentuh, permukaan jasad ini warna merah ni dengan permukaan permukaan lantai. So jikalau jasad ini saya tarik ke sana dengan external force F, saya tarik jasad ini ke kanan, ya semestinya kalau jasad ini bergerak dia akan bergerak ke kanan, tetapi akan wujud satu daya yang memberi tindak balas kepada force ini, iaitu dipanggil sebagai friction force. That's why dia kata kat sini sentiasa menentang perubahan, katalah force itu ke kanan, dia akan ke kiri. Dan sebaliknya, jikalau kamu ada satu jasad, jikalau kamu tarik ke kiri, right? Jikalau kamu tarik ke kiri, friction force itu arahnya adalah ke kanan. Okay, it's always opposite direction kalau kita ada external force kat sini. So unit dia ya sama, because the force unit dia Newton, friction force. Tetapi untuk yang dia independent of area contact between the two surface. Dia bergantung kepada permukaan. That's why kalau kamu tengok contohnya lantai yang licin, maksudnya mungkin friction force dia tu kurang. Tapi kalau lantai tu dia agak kasar, mungkin friction force dia besar. Mengapa kalau licin kita mudah jatuh, mengapa kalau kasar tu biasanya kita susah mau jatuh, ataupun untuk mengelakkan jatuh kita kena pastikan lantai tu tidak licin. So dia ada kaitan dengan friction force. Okay, proportional to the reaction force, dia bergantung kepada force yang dikenakan. Okay, jadi kita tengok lagi kat sini apa lagi dia terangkan. Okay, ini dia bagi persamaan ataupun rumus. So menariknya friction force ini dia proportional to the reaction force tadi kan. Tadi kita dah bincang tadi kan, reaction force tu apa? Jika kamu letak satu jasad di atas permukaan meja, so akan wujud satu daya yang dipanggil sebagai reaction force ataupun daya normal tadi kan. N tadi kan. Sebenarnya daya normal ini berkaitan dengan proportional to the friction force. Mengapa? Kerana kalau kamu tengok sini, persamaan friction force diberi sebagai force is equal to nu n. Apa pula nu? Nu itu adalah coefficient of friction. Apa itu coefficient of friction? Dia bergantung kepada surface. Macam saya kata tadi, ada surface yang licin, ada surface yang kasar. So biasanya merujuk kepada pamala ataupun coefficient nu. Okay, this is constant. Bergantung pada permukaan. N adalah reaction or normal force. Yang kalau kita tengok tadi satu jasad, kalau kita letak atas meja, so normal force itu ke atas, so this is N. Maksudnya kat sini, kalau kita nak mencari satu jasad itu katalah berada di atas meja, right? Lepas itu, ini normal force dia, sentiasa ke atas, normal force N. Katalah dia bagi friction di antara coefficient friction di antara dua permukaan jasad ini dengan permukaan meja ni adalah nu. So now you can find the value of the friction force. Okay, saya tulis kat sini dia bukan external force. Friction force yang kita boleh kira kat sini adalah, kita ambil nilai nu, coefficient of friction, time normal force. This is how you can calculate the friction force. Okay, and dia terangkan lagi, saya rasa kat sini berkaitan dengan friction. Untuk friction force, saya test kat sini.
Okey, saya cuba ringkaskan ya. Okey, first yang kita tengok tadi, satu jasad, okey, berada di apa? Atas satu permukaan. Jasad ini tak bergerak, static. Alright? Jasad ini tidak bergerak, dia static. So jadi untuk friction force kita ada dua. Okay, satu dia panggil sebagai friction force ataupun static friction. Okay, static. Satu lagi dia panggil sebagai kinetic friction. Kinetic. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini kalau kamu tengok kat nota kat sini sebenarnya ada tuliskan ni, saya cuba ringkaskan ya. Okay, dia ada friction ni, dia ada 3 kat sini static, kinetic, static friction, kinetic friction, ruling tidak apa. Ini sangat chapter yang next nanti saya nak fokus kepada static and kinetic friction untuk tajuk yang ini. So jadi untuk static friction ini, static friction dia merujuk kepada daya geseran yang bertindak semasa jasad itu tidak bergerak. Okey, ataupun kalau kamu tengok kat sini dia kata static friction, frictional force acts on object before its move. Maksudnya ataupun kalau kita boleh ringkaskan, masa tak ada pergerakan. Okey, not move Okey, so sebaliknya kalau kinetik bergerak so maksudnya dia ada pergerakan. Maksudnya kalau static friction, daya geseran bertindak semasa jasad itu tidak bergerak. Contohnya dalam keadaan diam macam ni kan. So yes, we have a static friction. Ataupun dia punya, kalau kita nak simbol dia, static friction ni dia sebagai F, kita buat subscript S. Tapi kalau jasad itu, jasad itu sedang bergerak. Maksudnya kamu gerakkan jasad ini, kamu tarik jasad itu, katalah jasad ini kita tarik ke arah kanan dengan external force F. Okay, yes, maksudnya kita akan wujud satu friction force ke arah bertentangan. Tapi jasad ini sedang bergerak. This is move, right? This is not move. Dia static, tak bergerak. Okay, dia akan menghasilkan satu friction force ataupun kita kenali dia sebagai kinetic. Jadi static frictional force merujuk kepada daya geseran masa tak bergerak. Kalau kinetic frictional force, frictional force masa dia sedang bergerak. Tapi kalau kita tengok dua-dua situasi ini mempunyai rumus yang sama. Kalau kamu nak kira static friction, Fs sama juga nu n, ataupun kinetic dia buat nu s kat sini. Ataupun kamu nak kira kinetic friction ataupun friction semasa dia bergerak sini, so sama juga kita pakai coefficient nu k darab dengan normal force. So normal force seperti yang kita bincang tadi, arahnya sentiasa ke atas. This is normal force. Maksudnya dua-dua ini memerlukan, kamu perlu tahu dia punya nilai normal force. Okay, so this is the equation for the frictional force, static and kinetic friction. So if you look at the lecture note here, okay, ini saya katakan tadi, saya cuba ringkaskan, nanti kalau kamu tidak jelas boleh tengok rajah ni Okay, kalau kamu ada force tarik saat ini ke arah kanan, okay, frictional force akan tarik ke sebelah, akan wujud direction dia ke arah kiri. Sama juga kalau kamu tengok kat sini okay, frictional force ini dia ditarik ke arah condong, inclined plane Okay, kalau kamu tengok kat sini pada arah condong, sama juga kamu tarik ke atas, frictional force akan direction dia tu ke bawah. Okay, dan kat sini apa lagi dia buat ni? Oh, push and pull. Sekarang ni kamu tolak jasad ini, kalau kamu tolak push dia, sama juga bila kamu tolak jasad ini akan bergerak ke depan. Okay, kalau ada geseran ke arah sana. Ini kalau kamu tolak ke bawah arahnya, yes, mungkin jasad ini bergerak ke sana, tapi friction ke arah sana. Okay, push. Okay, so the next, apa lagi? Okay, ini kamu tarik jasad ini, satu jasad, kamu tarik ke arah sana.
So friction automatic, kalau ada friction dia arah sana. Kalau objek kamu tarik ke sana ataupun dia bergerak ke sana, so friction ke arah sana. Right? Okay, apa lagi yang ada kat sini? Okay, last kali untuk malam ni kita akan tengok free body diagram. Okay, ini penting. Saya kata memang penting kalau dalam exam. Ini antara soalan yang favorite lah, memang akan keluar setiap kali kalau ditanya untuk chapter 4, chapter 5, nanti pun akan pakai juga mengenai free body diagram. So ini penting ya. Apa itu free body diagram? Sebenarnya free body diagram ni melibatkan kita perlu sketch. Okay, kat sini dia kata sketch free body diagram. Maknanya kamu perlu tahu macam mana nak melukis free body diagram. So the skill definition dia kata free body diagram is a diagram showing the chosen body by itself with vector drawn to show the magnitude and direction of all force applied to the body by the other body that interact with it. So panjang dia punya definisi dia ni, right? Free body diagram. Tapi okay, nak jelas, nak senang, okay, cuba kamu tengok dia punya rajah ni. Saya jelas kat sini. Rajah ni dia, penerangan dia jelas Okay, saya padam yang ni dulu. Okay, tengok rajah ni saja. Okay, kamu tengok rajah ni saja. Because kita nak, okay, kita nak terangkan bagaimana ni. Okay, so kelas kita ada satu jasad M berada di atas katalah satu permukaan meja. Yes, ya, kita tahu jasad ini akan dikenakan katalah kita tak consider ada geseran, kita ambil dua basic force yang kita belajar tadi, iaitu normal force dengan weak force. Dan kita tahu kalau normal force sentiasa daripada permukaan ini akan naik ke atas, normal force N. And weak force, okay, daya berat kita dah bincang tadi, tengah-tengah ini ke bawah. So this is weak force. So meaning here ada dua daya yang bertindak ke atas objek ini sekarang. Satu normal force ke arah atas, satu lagi weak force ke arah bawah. Tetapi oleh kerana dia punya normal force is equal to weak force, daya ke atas sama dengan daya ke bawah. This is normal force ke atas, weak force daya ke bawah, jumlah dia sama. Contohnya kat sini katalah 10 Newton, direction upward. Let's say weak force is also 10 Newton. So maksudnya plus minus 0 lah, kan? Ke atas ke bawah 10-10. That's why jasad ini dia kekal duduk diam di atas meja. Tapi kalau dia cakap, bagaimana kita nak melukis free body diagram? So free body diagram, first kamu ambil titik. Jadi kalau kamu tengok kat sini, dia ada titik titik kat sini. Kita letak titik. Okay. Lepas tu kita tengok berapa daya bertindak sekarang ni ke atas jasad ini. We have only two, normal force and weak force. Jadi kamu buat titik, kamu buat arrow ke atas, normal force, and ke bawah, weak force. Tak perlu MG lah, cuma kita nak tengok ni kan. Jadi, ataupun kalau saya lukis kat sini, kalau saya permudahkan, okay, kalau kita ada satu jasad berada di atas meja macam ni, okay, so first kita akan ada tengah-tengah pergi ke bawah iaitu weak force. Lepas tu kita akan ada satu lagi daya iaitu ke atas iaitu normal force. So macam mana kita nak lukis free body diagram? Free body diagram. So senang saja, kita ambil titik tengah-tengah, ambil satu titik, kita buat dua daya saja kan. So we have a straight line, maxwell straight line, normal force, and the second force is a weak force. Inilah free body diagram. Senang saja. Cuma yang ni cuma kita ada dua. So baiklah, lepas ni kita ada 3, kita ada 4. Nanti kita tengok contoh soalan nanti. Okey, untuk malam ni dari segi teorinya itu saja. Jadi sebelum kita habis, yang biasa kita tengok contoh soalan untuk menguji apa yang kita bincang tadi, at least mampu untuk kamu cuba menjawab soalan tutorial. Okey, cuba kita tengok Okey, saya nak tengok. This is tutorial 4. Tutorial 4 pun sudah ada dekat Google Classroom, kau boleh tengok.
Nanti kita akan ada kelas sesi khas untuk bincang soalan ini. Okay, yang objektif semua nanti. Cuma untuk malam ni, saya nak tengok kepada beberapa soalan. Okay. Okay, ni subjective question. Kita nak uji kefahaman kamu tadi yang kita tengok. Okay. Saya tengok rajah yang pertama. Okay, the first diagram. Diagram A. Saya potong dulu yang ni. Buang dulu. Okay. Okay, katalah sini tak ada ya. Saya buang dulu yang ni. Ataupun tak buang tak apa. Okay, so katalah soalan tu tanya, draw free body diagram. Dia tanya kamu macam mana kamu nak lukis free body diagram untuk soalan ini. So first, kalau kita tengok rajah ni macam apa yang kita bincang tadi, kamu kena pasti how many force, berapa banyak daya yang bertindak ke atas jasad ini. So first, okay, kita boleh mula kat tengah-tengah ni. Okay, yang biasa yang form ada, kalau kat dunia ni lah katakan, misi kita ada garis lurus ke bawah, kita akan ada daya berat. Always direction to downward. Kita dah bincang awal tadi. Okay, yang kedua, sama juga, kalau ada daya berat, mesti ada normal force. Daripada permukaan ini, dia akan naik ke atas. Normal force is always 90 degree. Right? Okay. Ada ni kah? Okay, so saya teruskan. Okay, dalam rajah ini kita akan ada satu jasad berada dalam permukaan condong, and next kita kena soalan dia kata macam mana kita nak lukis free body diagram. So first kita kena tahu berapakah daya-daya bertindak ke atas jasad ini. So the first is a normal force is always 90 degree to the surface, and weak force tengah-tengah turun ke bawah. Dan seterusnya dia kata kita ada rough surface. Okay, maksudnya rough surface kat sini permukaan kasar. Maksudnya ada geran. Tapi jasad ni kalau bergerak ke bawah. So sudah semestinya kita akan wujud satu weak force itu ke atas. Okay, friction force. Direction tu ke atas. Okay. Jadi how many force here? So we have a friction force, we have a normal force, and we have a weak force. Jadi kalau dia soalan tu kata lukis free body diagram, katalah kita buat bola kat sini, biasanya bola menuju pada tengah-tengah ni. Okay, so first mesti sama arah ke mana? Sana. This is normal force, makes a straight line. Okay, lepas tu kita ada friction force sana. Okay, symbol F, friction force, and the weak force downward. This is the value. Yeah, this is free body diagram. Okay, simple saja. Macam mana kalau soalan tu tanya nak melukis free body diagram. Right? Okay, this is number A. So, look at the question number B. Okay, number B ni saya padam dulu. Saya padam dulu yang ni, lain tu. Okay. Terus saya besarkan sedikit. Right. Okay. So now, kalau kita tengok pada rajah ni, okay. Simple saja. Tapi kita ada dua kat sini. Okay. Macam mana kita nak lukis free body diagram?
So first kita tengok yang bahagian atas meja. This is katalah atas meja. Okay, jasad ni ditarik ke sana. Ditarik ke sana pada F ya. Ini F dia. So seperti biasa, kita kena consider ya, daya-daya bertindak. So first adalah weight force. Jasad ini sentiasa ke bawah weight force. Okay. Ini B ya. Sorry A ya. Ini jasad A. Lepas tu kita akan ada normal force sentiasa ke atas. This is normal force and ke atas. Dan kita ada external force yang menarik dia ke arah kiri ya. So ke sana. Semestinya this is rough surface. Semestinya kita akan ada daya geseran, friction force ke arah sana. This is friction force. Simbol dia saya pakai huruf kecil. This is for the object A. Right? So for the object B, here hanging mass. Yeah, first we have a big force, direction to downward, and connected to the string. Oh, sorry. We have another for the first. Kat sini ya, ingat ya, sekarang kita sambung dengan tali. So kita tarik ke sana. So tali ini akan tegang ke arah apa? Ke arah kanan, because kita tarik daya ke arah kiri. So direction. So here, okay, kat sinilah. So ini weight force, dia akan menegang tali, tension of the string tu ke atas. That's why the tension of the string tu ke atas. Let's say di sini untuk B saya buat sini TB tension for the string B, and this is TA, tension for the string A. Okay. So if the question asks you draw the free body diagram, okay. So macam mana untuk rajah ni? Macam saya katakan tadi, biasa kita pecah dua. So the first part for the object A here. So object A macam mana kita nak lukis? So kita buat titik. Okay, yang ni dulu Yang first part ni dulu. Okay, sorry, saya padam ni dulu Alright. Okay. Alright. So we have normal force. So we have normal force upward. And we have friction force. Make sure mesti sama direction tu. Sama direction. We have a force. And we have the weight force direction to the downward weight force. This is W. Right? And we have two force here. Friction force. F. And we have a tension of the string. So another force here. This is T. A. So this is free body diagram for the first part. And the second part, we have only two. Tension of the string TB and the weight force. So simple. So we have only two force. We have a tension of the string, let's say T, B direction to upward. And we have another force here, weight force direction to the downward W. So this is the second part for the free body diagram. Okay, class. For the B. Okay, so continue. We look at the question number C here. Number C, yeah, we have two hanging mass object. So how many force X on the leg set M1? This is M2, right? So we have weight force direction to the downward. This is the weight force 2, and this is weight force 1. How about tension? Because weight force for the W2 is downward. Of course, tension to upward. This is T2. Also, the T1 is direction to the this is T1. So for the first part, free body diagram here is you have a W2 and the tension of the string T2 direction to the upward, right? And the second part, free body diagram here is you have a T1 and we have a weight force W1 direction to the downward. So this is a free body diagram for the M1 and this is free body diagram for the M2. Alright, class. Okay, so now 9:30, so 1 hour. So meaning saya rasa cukup dulu lah untuk malam ini. Kita tengok chapter 4 yang first part.
Okey, jadi untuk yang, second part mungkin, kita akan cuba pada tengoklah malam besok ke ataupun mungkin malam lusa. Because second part itu dia kita nak bincang, Newton Law, mungkin lepas tu kita nak bincang soalan-soalan yang lebih, complicated sedikit, Jadi memerlukan masa. Kalau saya sambung lagi untuk malam ni pun mungkin kamu dah mengantuk, mungkin tak sesuai, rugi kerana yang yang susah-susah tu kita perlu lebih fokus. So kelas, jadi untuk malam ni saya ulang balik lagi, kita sudah bincang mengenai first definition ataupun pengenalan mengenai force. Lepas tu kita dah bincang mengenai type of force. Kita ada fundamental force, lepas tu dia menerangkan mengenai weight force, kita ada menerangkan normal force, kita ada bercerita mengenai friction force, kita ada berkenaan dengan apa lagi, tension dan sebagainya kan. Jadi benda-benda macam tu kita akan gunakan nanti semasa penyelesaian soalan, terutama menyelesaikan soalan tutorial 4 nanti. So itu saja untuk malam ini. Yes, kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam.